Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang ke-6 di pembelajaran kitab Al-Arabiyyah Minasyi'in tahapan atau jilid yang kedua. Pada minggu lalu materi kita tentang as-sakan. As-sakanu tempat tinggal. Kita bahas materi minggu lalu, as-sakan tempat tinggal materinya. Hari ini kita masuk pelajaran baru. Pelajaran ke-14, ad-darsu rabi'a asyara, tadribatun, latihan-latihan. Dengan judul kisahnya Al-Matarul Jadid, bandara atau lapangan terbang yang baru. Ummu Asaka mungkin awalan. Fadhali Om. Ustaz. Al-Matarul Jadidu, bandara yang baru. Bandara airport, lapangan terbang yang baru. Kita baca kosakatanya ya. Nah, Ustaz. Kosakata baru. Fadhali Om. Yaskunu, Artinya yaskunu, dia tinggal. tinggal. Yaskunu tinggal, menetap. Sakana yaskunu tinggal. Fi'il apa ini Om? Fi'il mudhari. Mudhari. Dari maudinya sakana. Yaskunu tinggal. Tis'a asyrota sanatan. Artinya 19 tahun. Ini angka apa namanya Om? Adat Tarotibi, Ustaz. Adat Murakkab. Adat murakkab dari 11 sampai 19. Adat apa namanya? Adat murakkab yang terdiri dari apa Ustaz? Dua suku kata. Naam, 2 suku kata. Tis'a disebut al-juz'ul awal. Asyrata. Al-juz'ul tsani. Nah, di sini ma'dudnya muzakkar apa muannas ma'dudnya? Muannas. Muannas tuh sanatan. Sanatan muannas, maka al-juz'ul awal mesti menyelisihi makdudnya. Muzakkar. Muzakkar tis'a asyrata sanatan. 13 tahun. Salasa asyrota. Sanatan. Kalau 15 Khamsa asyrota sanatan. Sanatan sebagai Ma'dud tamyiz. Tamyiz mansubun Bil fathah. Sedangkan tis'ata asyrata mabniyun 'alal fathi. Juz aini. Mabniyun 'alal fathil juz'aini. Fathah kan tis'ata asyrata sanatan. Kemudian berikutnya hayil maqaril. Kompleks bandara. Ya. Komplek atau kawasan bandara. Kawasan bandara. La astati'u. La harfu apa dia? Harfun nafi ya. Nafi, huruf penafian. Negatif. Saya tidak sanggup, tidak mampu. Na'am. La astati'u. Saya tidak mampu, tidak sanggup, tidak dapat, tidak bisa. Apa artinya la astati'?
Saya tidak mampu. Hmm. Kemudian An-naumu. Hari. an-naum, as-salatu khairun minan naum. Oh, tidur ya? Tidur. Tidur. Kalau hari al-yauma, Al-yaum. Naam, al-yaum. hampir sama tuh. Sini an-naum, naum tidur. Tidur. Isim ya isim ya. Kemudian Al-qira'ata. apa itu? Eh, bacaan ya? Membaca. Membaca. Oh. Qiraah membaca. Isimnya Kalau qiraah fiilnya. Kemudian Sautut iroti. Eh, saut, so, saut suara. suara. Mm-mm. Iroti pesawat ya? Pesawat, suara pesawat, pesawat itu Suara pesawat. Sautut kapal terbang, Thairat kapal terbang pesawat. Kemudian muz'ijun. Muz'ijun. muz'ijun artinya bising, berisik, Oh, berisik. gaduh, ramai, Ribut. ribut. Muz'ijun bising. Muz'ijun. Bisik. Kemudian lagi Nan takilu. hmm, pindah. Nantaqilu pindah, kita pindah. Oh, pindah. Pindah, pindahan. Kemudian Akhiru sanatin. Akhir tahun. akhir tahun, akhir tahun atau tahun terakhir, Oh, tahun terakhir. akhir tahun. Kemudian ada kata kerja, perintah, Isbir. isbir. Bersabar. Nah, bersabarlah, bersabarlah, isbir. Bersabarlah. Dakhilal madinati. Keluar Hmm. kota. Di dalam, Oh, di dalam kota. dalam kota, dalam bandar, dalam kota. Naam. Zaraf Dah. dia. Dakhilah zarfu, Gorfu makan. hmm, mansubun Mansubun bil fathah. wa huwa Wa huwa eh, mudhof. mudhaf. Al-Madinati. Al madinati mudhofun ilaih. Ah, Majrurun itu bil kasroh. sah. Di dalam kota, dalam bandar. Kalau di luar ini, kalau di luar kharijah, Jal madinati. Di luar kota. itu dia di luar. Sama kharijah, zarfu makan, ya kan? Wa huwa mudhaf, al-Madinati mudhaf ilaih. Kemudian ada fi'il madhi 5 huruf. Eh, ibtasama. Ibtasama, tersenyum, Hmm, ibtasama tersenyum. senyum, senyum. Oh, Ibtasama. senyum. Senyum atau tersenyum. Ini fiil Ustadz. Fi'il madhi betul. Oh, fiil madhi. Cuma 5 huruf dia. Kemudian Tanawala kita bahu. hmm, Tanawal. Tanawal membaca bukunya. Membaca bukunya. Hmm, Membaca buku, melanjutkan bacaan bukunya. Lanjutkan bacaan. Nah, di sini perlu kita bedakan nanti Om. Nah, Ada kata walidun. Walid, wawunya panjang, nah, artinya walidun orang tua ya? orang tua bapak. Ya, bapak. Walid, panjang wawunya ya. Nah, Walid, ayah atau bapak. Walidun. wal Walid, ayah, bapak, orang tua.
Nah, kalau satu lagi yang pendek, wawunya Om, waladun, Waladun anak kecil ya. anak waladun. Anak kecil. Naam. Laki-laki waladun bisa anak perempuan. Walad, walad Walad. anak. Pendek. Walad. Wawunya Naam. kan? Naam. Nanti ada tuh serupa. Walid ayah, Atau orang tua. walad Walad anak. anak. Baca ulang ya, Naam. Ustaz. tanpa diartikan. Al-matorul jadidu. Yaskunu. Tis'a asyrata sanatan. Hayyil matori. La astati'u. An-naumu. Al-qira'ata. Sautut ta'irati. Muz'ijun. Nantakilu. Nah, Akhiru sanatin. bagus. Isbir. Dakhilal madinati. Kharijal madinati. Ibtasama. Tanawala kitabahu. Walidun. Waladun. Ya, kita baca judulnya ya. Judulnya Nama Om, Al Al-Matorul Jadidu. Bandara. Bandara yang baru. Nah, satu kali artikan. Muhammadun Tolibun fil madrasatif tsanawiyati. Muhammad adalah seorang pelajar di sekolah menengah ya. Betul, sekolah menengah. Sanawiyah menengah. Kalau dasar, ibtida, Ibta, ibta, iya ya. ibti, ibti, Ibti dai, daiyah, dai, ibtidaiyah. iya. Nah, itu sekolah dasar SD. Sanawiyah menengah. Kalau jamiah sudah masuk universitas. Ya kan Om? Perguruan tinggi. Naam. Perguruan. Ulangi Om, Muhammadun. Muhammadun Tolibun fil madrasatif tsanawiyati. Hmm. Muhammad adalah seorang pelajar di sekolah menengah. Nah, Umuruhu tis'a asyarota sanatan. ash, shinnya mati sukun. Ash. Umuruhu tis'a asyrota sanatan. Hmm, Usianya 19 tahun. bagus. Wa huwa yaskunu fi baitin jamilin. Dan dia tinggal di rumah yang cantik. Hmm. Di Hayil Matori, di kompleks bandara. Kompleks kawasan bandara. Kawasan bandara. Fi Syari'il Kudusi. Di Jalan Qudsi. Kudus. Qudsi. Qudsi. Fi Syari'il Qudsi. Di Di jalan jalan Al-Qudus. di Jalan Al-Qudus, Ustaz. Betul. Nama jalannya Al-Qudus. Qala Muhammadun. Muhammad berkata, Ya Nah, walidi, la astati'un nauma, wa la astati'ul qira'ata. Wahai ayahku, saya tidak mampu tidur dan tidak mampu membaca. nah, tidak dapat Tidak dapat tidur, membaca. tidak dapat membaca. Sautut ta'irati muz'ijun. Suara pesawat itu sangat berisik. Nah, Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin? hmm, Kenapa tidak kita kenapa kita nantaqilu tidak menetap di rumah yang baru? bukan. Nantakilu tadi apa? Apa tadi ya? Pindah. Pindah. Nah, Kenapa kita nantakilu tidak pindah.
pindah. Mengapa kita tidak pindah? Mengapa kita tidak pindah di rumah yang baru ke rumah yang baru? Qala waliduhu, ayahnya berkata, Isbir ya waladi, bersabarlah wahai anakku. Hadhihi akhiru sanatin lil matoril qadimi. Akhir tahun Ini ini adalah ini adalah akhir tahun bagi keberadaan bagi keberadaan bandara yang lama. tahun terakhir untuk bandara yang lama ini. Maksudnya Ustadz? Nanti bandara yang baru ada di luar kota. Hadhihi Ini akan akhiru dipindahkan. sanatin lil matoril qadimi. Ini tahun terakhir bandara yang lama. Betul. Qala Muhammad berkata, wahal matorul jadidu dakhilal madinati aydon. Dan apakah bandara yang baru itu di dalam kota juga? Ya, betul. Qala waliduhu, ayahnya berkata, la, tidak. Al-matorul jadidu khorijal madinati. Bandara yang baru itu di luar kota. Sah. Jadi akan dipindahkan bandara yang baru ya? Keluar kota. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Muhammad tersenyum, kemudian tanawala membaca Kitab. ya Ustaz. Membaca kitabnya. Dia melanjutkan bacaan bukunya. Apa diartikan Muhammadun talibun fil madrasatis tsanawiyati. Umuruhu tis'a asyarata sanatan. Wa huwa yaskunu fi baitin jamil. Nah, bagus. Fi hayyil maqari. Fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun, ya walidi, la astati'ul nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautu ta'irati muz'ijun. Limadha la nantaqilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu, isbir ya waladi, hadhihi akhiru sanatin lil matoril qadimi. Qala Muhammadun, wahal matorul jadidu dakhilal madinati aydon. Wahalil, kalau mau disambung wahalil. Wahalil matorul jadidu dakhilal madinati aydon. Qala waliduhu, la, al matorul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Nah, muasaka satu kali lagi kita hapuskan harokatnya. Fadhali. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Umuruhu tis'a asyrata sanatan. Wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil maqari. Fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun, ya walidi, la astati'ul nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautut ta'irati muz'ijun. Limadha la nantaqilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu, isbir ya walidi, isbir ya walidi. Waladi. Oh waladi. Isbir ya waladi. Hadhihi akhiru sanatan lil sanatin lil matoril qadimi.
Naam. Qala Muhammadun wa halil matorul jadidi dakhilal Jadi, madin jadi, na'am. wa halil matorul jadidu dakhilal madinati aydan. Naam. Qala waliduhu la al-mataru al-matarul jadidu kharijal madinati. Naam. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Ahsanti mu'asaka. Barakallahu fiik. Mufiq barakallah Ustaz. Murajasah. Langsung ya. Naam Ustaz. Fadhali Om. Al-matarul jadidu. Fadhali. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Fa panjang. Umuruhu Fa panjang. fil madrasati tsanawiyati. Nah, Umuruhu tis'a asyrata sanatan. Wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari. Fi nah, syari'il qudsi. Qala Muhammadun. Ya walidi. La astati'u an-nawma wa la astati'u al-qira'ata. Sautu at-ta'irati muz'ijun. Limadha la nantaqilu ila baitin jadidin? nah. Qala waliduhu. Isbir ya waladi. Hadihi akhiru sanatin lil maqaril qadimi. Qala Muhammadun. Wahalil maqarul jadidu dakhilal madinati aydan. Qala waliduhu la al-matarul jadidu kharijal madinati. Nah. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabuhu. Kita, Kita, kitabahu. nah, maf'ul bih. Kita bahu. Murajasah soal awal. Iqra, iqra'i. Ya. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Nah, jumlah ismi ini ya. Amsa. Muhammad mubtada, talib khabar. Syukran. Murajasah. Amsa. Muyurika. Langsung juga. Al-Matarul Jadidu. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Nah, Umuruhu tis'a asyrata sanatan. Wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil maqari. Fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun. Ya walidi. La astati'un nauma. Wa la astati'ul qira'ata. Sautut ta'irat. Sautut ta'irat. Sautut ta'irati muz'ijun. nah. Limadha la nantaqilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu. Isbir ya waladi. Hadhihi akhiru sanatin lil maqaril qadimi. Qala Muhammadun. Wahalil maqarul jadidu dakhilal madinati aydan. Qala waliduhu la al-maqarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Santi bagus. Muyurika soal Athani iqra'i wa ajibi. Yaskunu Muhammadu fi baitin jamilin. Nah, nama laki-laki bisa tanwin. Oh, nama Ustaz. Yaskunu Muhammadun fi baitin jamilin. Nah, ini jumlahnya jumlah. Jumlah fi'liyah. Nah, yaskunu mudhari'. Muhammadun sebagai Fa'il. fa'ilnya. Marfu wa alamatu raf'ihi. Muhammadun dhamatun zahiratun ala akhiri. Nah, syukran. Muyurika alhamdulillah. Ummu Siti Radiyah. Ya Ustaz. Astagfirullah. Fadhal. Bismillah.
Oke. Al-matarul jadidu. Naam. Oke. Bismillah. Muhammadun talibun fil madrasah sanawiyati. Oke. Naam. Umaruhu ah, Umaruhu tis'a asyarata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin Naam. fi 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 hayyil matari fi Bagus. fi syari'il qadsi betul Kudus. Kudus. fi syari'il qudsi qala Muhammadun ya walidi la astati ya walidi la astati il yaum. La astati'u. Oke. Ya walidi la yastati ul La as. ya walidi la astati nauma wala astati ul qira'ata. Oke. Apa yang mana dia? Apa tadi? Apa sampai ni? Mana ya? Sautu ta'irat. Ustaz kan? Sautu ta'irat. Apa tu? Sautu ta'irat. Apa Ustaz? Nilai majrun. Majrun. Okey. Nak cuba baca tanpa sini tapi tak boleh. Sautu ta'iratin. Muz'ijun ayat tadi. Muz'ijun. Limadza la limadza la taqilu. Limadza la tantaqilu ila salah ya. Nun. Nun. Lan. Limadza lan Ustaz. La dulu. Okay. Wait. Let me see. Okay, bukan. Limadza la tantaqilu ila nantaqilu. Nan astaghfirullahaladzim. Limadza la nantaqilu ilal baiti ila baitin jadidin. Bagus. Okay, wait lah. Qala waladuhu. Salah. Qala waliduhu. Isbir ya waladi. Hadza akhiri sana. Hadza akhi. Hadhihi. Hadhihi akhiru sanatil. Hadza akhi sanatil lil mataril qadimi. Qala Muhammadun wa halil matar wa halil mutaru wa halil mutarul jadidu dakhilil Madinah
داخل أيضا نعم داخل المدينة أيضا. Betul. نعم Okay, boleh. Okay. Qala walidahu. والده Astagfirullah. Qala waliduhu. Astagfirullah. Qala waliduhu la al-matarul jadid. Al-matarul jadidu Khorijal Madinati. Ya, betul. bagus. Oke. Ini apa nih? I dengan ba. Iba ya. Ibas. نعم Iba. إبتا Alamat tadi apa? Ibata sama. Ibata sama Muhammadun summa tana wala kitabah. Kitabah. kita Kitabah. Tuh. kitabahu Kita bahu Astagfirullahaladzim. Okay. apa Ibatasama Muhammadun summa tana wala kita bahu. Oh, okay. bagus. Ya Ustaz, please sikit-sikit Soal boleh tak berkaitan apa harakat. Okay, boleh. soal Salim Okay, baik. Okay. Baitun Muhammadun fi baitu baitu. mudhof Oh, ya. Baitu Muhammad mudhaf. Baitu Muhammadin fi betul hayyin tadi fi hayyil matari. bagus. Oke, rumah alhamdulillah. Muhammad di kawasan Di rumah Muhammad di kawasan tadi apa pendara apa tempat lapangan. Lapangan dengan ya di kawasan lapangan terbang. Nah, ini jumlahnya jumlah Ismiyah baitu mubtada baitu mutada. wa Oke. huwa mudhof Baitu mutada wa huwa mudhaf. Muhammadin Madin mudhafun ilahi. fi Khabar mudhafun ilahi. betul fi hayyil matar ini khabarnya Fi ya. Fi hayyi matar yes khabar jar khabar majrur khabar jar majrur bi kasrati. syukran Mas Radiyah. Boleh lah. Coba ya pelan ya kita pakai tanpa Ya, harakat. pelan ya Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya waktu cinta. Nah, Ustaz. Syukran. Al-matarul jadidu, bandara yang baru. Langsung Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. siapa ini? Sanawiyati. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Nah, Umruhu tis'u. betul. Mimnya sukun. Umruhu tis'a asyarata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari. Nah, tadi shinnya asyra, shin asyra sukun. Umruhu tis'ash. Umruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari. Fi baitin. Nakirah dia kan? Fi baitin. Baitin. Jamilin fi syari' Fi syari'il Qudsi. Qudsi. Nah, betul.
Bisyari'i Qudsi qala Muhammadun ya waladi la Ya. walidi Naam. ya walidi la astati' la astati'ul nauma wa la astati'ul qira'ata Bagus. Sautut ta'irati muz'ijun Naam. limadza la tan La. limadza la nantakilu ila baitin jadidin Bagus. Qala. qala waliduhu isbir ya waladi hadhihi akhiru sanatil lil mataril qadimi qala Muhammadun Bagus. wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidan qala waliduhu la al-matarul jadidu kharijal madinati ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Nah, bagus nih cinta. Soal Rabi. Baca Yaskunu Muhammadun fi syari'il qudsi. Nah, sahih. Ini jumlahnya jumlah Jumlah fi'liyah yaskunu fi'il fil mudhari'. Muhammad sebagai fa'il fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhiri. ahsanti masyaallah syukran. Tuh cinta bagus. Afwan Ustaz. Ummu Fatimah. Fadhali langsung. Bismillah. Muhammadun tolibun fil Judulnya? madrasat. Judul Masalah. Al-matarul jadidu. nah, tanpa harokat. Muhammadun tolibun fil madrasati sanawiyati. Umruhu tis'a asrota sanatan. Wahuwa yaskunu fi baitin jamilin. Fi hayil matori. Fi syaril qudsi. Betul. Qala Muhammadun ya walidi li astati'ul lastati'un Panjang. la astati'u an-nauma wala astati'u al-qira'ata. Nah. Sautut ta'iratu Ulangi. Sautu mudhaf. Sautut mudhaf ya. Sautut ta'irati. Betul. Panjang. Sautut ta'irati. Ta'irati apa tuh? Muzajun ya. Muzijun. Bagus. Limadza la
tak apa nih? Nantakalu ila bait Antaqilu. nantakilu ila baitin jadidin. Naam. Kola, ya Ustaz, Naam. benar ya? Betul. Kola walad walad waladuhu ya Ustaz ya. Bukan. Walad kola waliduhu Nah, betul. kola waliduhu isbir ya waladi ini hadihi akhiri sanat Ulangi. Hadhihi. akhiru sanatin Nah. almatoril kodimun Lil. lil kodimu Lil. hadhihi akhiri Ulangi. sanatin lil Ulangi. walad Ulangi dari walad hadhihi. hadihi akhiri Bukan. sana Bukan. Hadhihi akhiru mubtada. ya. Ah. Hadihi akhiru sanatan lil matori Ulangi. Akhiru mudhof. akhiru mudhof ya. Hadihi akhiru sanatin lil Betul. matori lil matori kodimin. Ulangi. Ola Muhammad Lil matori. lil matori kodimin. Bukan. Ola Bukan qadimin. ya kodimi. Hmm. Lil matoril kodimi. Kola Muhammadun wahal matoril jadidu. Ulangi. Wahalil matoril jadidu. Kenapa dikasrah? Kenapa kasrohkan tanpa adanya huruf jar, Matoru. Wahal matorul jadidu dakhilal madinati aidon. Nah. Orang ke atas maksudnya. Ke atas. Nah. Kola waladuhu la almator Bukan ulangi. Kola waliduhu la almatorul jadidul khorojal madinati. Bukan kharaja. Khorija. La almatoril jadidu khorijal madinati. La almatorul jadidu khorijal madinati. Nah, gitu. Ibtasama Muhammadun tumma tanawala kitabahu. Nah, gitu. Cari lagi nanti. Kalau nggak pakai harokat agak susah, Ustadz. Nah, perlu pembiasaan aja. Perlu dibiasakan. Fatimah, soal khamis, baca Hadihi akhiru motori kodini sanatin ya. Hadihi akhiru sanatin lil matoril kodimi. Nah, jadi jumlahnya jumlah ismiyah ya. Ismiyah. Hadihi isim Hadihi isim isyarah
Fi mahalli raf'in. Mahali raf'in mubtada'un. Betul. Akhiru berarti? Mubtada'un Akhiru. marfu Akhiru. akhiruhu. Akhirhi. Akhiru sebagai? Sebagai khobar. Nah gitu. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf sanatin mudhafun ilaihi. Betul. Roti. Lil matar jar wa Jal majrul. Jal majrul. Jal majrur. wa man'ut Man'ut. al-qadim. Wa mud. Al-qadim. Mudhafun ilaihi misalnya. Bukan mudhaf ilaih. Kan man'ut Naat. na'at. Na'am. Na'tun kata sifat karena sama-sama ma'rifah Ustaz. Naat. Ada alif lam, ada alif lam. Ya kan? Iya. Ustaz. Syukran, Mu Fatimah bagus. Apaan? Ummu Yusuf hadirah. Hadir Ustaz. Langsung Al-matarul jadidu. Muhammadu talibun fil madrasati tsanawiyati. Umruhu 19 sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin. Fi Nah, di sini Ummu Yusuf Nam. sinri asyrata sukun mati. Karena mu'annas. Mu'annas ya. Nah. Jadi umruhu 19 sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayil matari. Betul. Fi syari'il qudsi. Qala Muhammadun ya walidi la ashtati nauma wa la astati al-qira'ata. Sautu ta'irati. La astati'u. Ya walidi la astati'un nauma wa la astati'ul qira'ata. Sautu ta'irati muz'ijun. Muz'ijun. Betul. Sautu ta'irati muz'ijun. Limadha la nantakilu ila baitin jadidin? Qala waliduhu. Betul. Isbir ya walidi. Hadihi Isbir ya waladi. Nah, waladi betul. Anak. Isbir ya waladi. Hadhil akhiru sanatin lil mataril qadimi. Qala Muhammadun wahalil mataril jadidi. Wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidon. Qala waliduhu la. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabahu. Bagus. Sahih. Soal Yusuf. Iqra. Aina yadrusu Muhammadun. Di mana Muhammad belajar? Sedang belajar. Muhammad yadrusu di mana tadi? Sanawiyati. Fil madrasati sanawiyati. Sahih. Kam sanatan umruhu? Umruhu 19 sanatan. Ahsanti, syukran. Mu Yusuf. Umuranti. Fadhali
Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matarul jadidun. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Bagus. Umruhu tis'a asyrata sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi Bagus. hayyil matori Nah, itu bagus. Insya Allah. fi syari'il qudsi Betul. qala Muhammadin Ulangi. qala Muhammadun Nah, gitu. walidi Ulangi. Ya. ya walidi Betul. la astati'un nauma wala astati'u tadi'ul qira'ata Nah, sautut ta'iratin muj'ijun betul. limadza la tantaqilu Nah, nantaqilu. limadza la nantaqilu ila baitin jadidin Qala. qala waliduhu isbir ya walidi Ya waladi. ya walidi Ya waladi. maaf ya waladi Nah, ihi akhiru sanatin lil matoril qadimi bagus. Muhammadun wa halil matorul jadidu dakhilal madinati aidon qala waliduhu la al-matorul jadidu kharijal madinati Nah, ibtasama Muhammadun betul. ummatana wala kitabahu. Alhamdulillah bagus. Berarti ada kesan tersendiri kan, tanpa harokat. Ada tantangan baru kan? Nah, Ustaz, pelan-pelan tadi nyimak yang lain juga. Nah, diulang-ulang nanti lama-lama lancar. Soal salif. Muranti. Ainal matarul qadim. Ainal matarul qadim. Di mana letaknya bandara yang lama? Fi hayyil Di dalam apa di luar kota? oh, gimana aja tadi? Lupa Ustaz. Dakhila Madinati. Madinati. Dakhila Madinah. Di dalam kota. Ya kan? Dalam kota dakhila. Ainal matarul jadid. Dakhilal Madinati.
Sekarang bandar yang baru. Kha, Oh, kharija, Kharija mana sih? madi. Kharijal Madinati. Nah, di luar kota. Tadi kan gitu. Ya. Ya kan? Nih, Kharijal al-matar. Al-matarul jadid kharijal. Kharijal Madinati. Nah, gitu. Di luar kota. Syukran. Berhenti lah, Bas. Afwan Ustaz. Ummu Jazakallah. Alwes sama Om. Ummu Alwes hadirah. Coba enggak? Ummu Alwes masih simak? Masih simak beliau. Kita latihan aja baru. Ummu Asoka. Latihan jumlah ismiyah dengan naatnya. Kemudian khobarnya berupa zarfu makan kharija. Fadal Om. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Nah, lapangan terbang yang baru. Lapangan terbang yang baru itu di luar kota. Ini jumlahnya. Jumlah Ismiyah. ismiyah. Al-matar. Al-mataru mubtada. Marfu'un. Marfu'un Wa alamatu raf'ihi. dhammatun zahiratun ala akhirih. Wa huwa man'ud. Wa man'ud. Al-jadidu na'at. Kharija berarti Kharija jumlah fi'liyah wa huwa khobar ya. jumlah fi'liyah. Shibhul jumlah. Sibhul jumlah. Oh Shibhul iya, jumlah maksudnya huruf makan. Kharija Kharijal madinati sibhul jumlah khabarul lil mubtada. baru Khobar khobar dari mubtada. lil mubtada. Khabar dari mubtada'nya. Dia berupa apa, Om? Sibhul jumlah. jumlah. Huruf Jerman. makan ya. Huruf makan kan? Itu tipe khobarnya berupa shibhul jumlah. Ini Ummu As-Saka. Kita baca tipe khobar. Ahwalul khabari. Ahwalul khobari. Tipe-tipe Tipe-tipe khobar. macam-macamnya. Shibhul jumlah nih. Shibhul jumlah sebagai Sibhul jumlati khobarun. Sibhul khabarnya jumlah. berupa Sibhul jumlah. Shibhul jumlah itu ada dua. Ada harfu jar dan Harfu jar dan ismun majrur. contohnya Al-kitabu alal maktabi. Alkitab mubtada, alal maktabi shibhul jumlah. wa huwa khabar. Wa huwa khabar. Khabarnya shibhul jumlah jar majrur. Ya kan, Om? Itu shibhul jumlah yang pertama. Yang kedua shibhul jumlahnya zarfu makan. zarfun. Kata keterangan zarfun. Contohnya al-haqibatu. Al-haqibatu tahtal maktabi. Tas itu di bawah meja. Al-haqibah mubtada. Al-haqibah mubtada tahtal maktabi. Wa huwa khabar. Nah, shibhul jumlah wa khabar. Tahta zarfu makan kan? Berarti juga kharija. Kharijal madinati shibhul jumlah wa huwa khabar. gitu. Sekarang al-Madinah diganti al-madrasah. Al-madrasah. Al-madrasatul jadidatu
Khorijal Madinati. Nah, Sekolah yang baru itu di luar kota. nah. Samaan jumlahnya? Naam. Isminya. Kabarnya berapa? Syibhul jumlah. Kharijah. Dakhil. Dakhila al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. Sekolah yang baru. Yang baru itu di dalam kota. Nah, sekarang al-mal'ab. Al-mal'abul jadidi. Ulangi. Nah, marfu juga. Oh, nah. Al-mal'abul jadidu dakhalal madinati. Dakhala. Dakhilal madinati. Khorijal Da. dakhilal. Dakhilal madinati. Danya panjang ya. Panjang. Lagi al-mal'abu. Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Lapangan yang baru itu. Lapangan yang baru itu di dalam kota. Lapangan, taman bermain, mal'ab. Wasata juga zarfu, wasat di tengah. Al-mal'abul jadidu wasatol madinati. Taman bermain itu. Taman bermain yang baru itu berada di tengah kota. Wasata, syibhul jumlah. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatol madinati. Kebun. Kebun yang baru itu berada di tengah kota. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Kebun yang baru itu berada di depan kota. Di depan. Al-masbah. Kolam renang. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Kolam renang baru itu berada di depan kota. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Kolam renang yang baru itu berada di belakang kota. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Bandara yang baru itu berada di belakang kota. Kharij. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Bandara yang baru itu berada di luar kota. Baca ulang nomor 1 tanpa diartikan. Al-mal'ab. Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Wasat. Al-mal'abul jadidu wasatol madinati. Hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Masbahul jadidu amamal madinati. Khalfa. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharij. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Misalkan, Waalaikum. Insyaallah. Contohnya rumah saya di dalam kota. Misalnya gimana contohnya? Bait al-baitil. Jangan pakai al. Baitil jadidi Baiti saja. Baiti dakhilal madinati. Gitu rumahku baiti. Kalau yang baru baitil jadidu marfu. Marfu kan? Tetap marfu. Tetap marfu, nggak ada huruf jar.
Syukran, muasokah. Afwan Ustaz. Ukhtul cinta langsung. Mal'ab. Al-mal'abu. Al-mal'abu. Al-mal'abu jadidu dahilal nati. Kemudian wasatah. Al-mal'abu jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatu jadidatu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahu jadidu amamal Madinati. madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Kharijal Madinah. Tercinta ini. Tadi di atas. Di samping. Kharijah di sini sebagai syibhul Jumlah. jumlah wa huwa khabar atau syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabarun. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in menempati posisinya rafa sebagai khabar. Syukran, cinta bagus. Musiki radiyah. Al-mal'abu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'abu. Okay. Al-ma'abul jadidu. Jadidu dakhilal madinati. Itu ya. Bagus. Okay. Wasafah. Al-mal'abu jadidu wasatol madinati. Bagus. Wasatah di tengah. Wasatol di tengah ya. Okay. Al-hadiqatul jadidu wasatol madinati. Bagus. Wasatah amal. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Bagus. Al-masbah. Al-masbahul jadidatu amamal ada jadidatu pula. Al-masbahul jadidatu amamal madinati. Jadidatu. Oh, Al-masbah muzakkar. Al-masbahul jadidu. Oh iya ya. Al-masbahul jadidat. Oh jadidu. Oh ya. Al-masbahu jadidu. Amamal madinati. Jadidu. Khalfah. Oke. Khalfah jadi al-masbahu jadidu khalfal madinati. Al-matar.
Al-matarul jad jadidu jadidu uh, khalfal madinati. Oke. Kharija. Kharija jadi kharija keluar. Oh, keluar. Al-mataru jadidu kharijal madinati. Oke. Bagus. Oke. Kharija sebagai syibhul Kharija sebagai syibul jumlah fi mahal fi rafin. mahali raf'in khobar. Nah, gitu Mustad ya. Boleh ya? Alhamdulillah. Nah, berikutnya Mu Yurika al-mal'abu. Nah, Ustaz. Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Wasata. Al-mal'abul jadidu wasaqal madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidu wasaqal madinati. Jadidatu na'at. Oh, afwan. Al-hadiqatul jadidatu wasaqal madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfa. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Kharijah. Al-madinati shibhul Syibahul jumlah fi mahali raf'in khobarun. Mu Yurika hal baituki kharijal madinati. Naam. Naam. Baiti kharijal madinati. negatif la. La. Ma. Khariji. Baiti. La. Pakai mata Baiti. enggak? Enggak. Oh. Ini bukan fi'il. Oh, naam. La. Baiti dakhilal madinati. Gitu. Oh, naam. Apa Ustaz? Bukan fi'il, bukan jumlah fi'liyah. Kalau ma fi'il madi. Hal akaltil khubza? La, ma akaltu khubza. Hal syaribtil ma'a? La, ma syaribtu. Oh, naam. Syaribtu. Ma syaribtu. Naam, Ustaz. Mas lepasnya madi. Syukran. Apa Atau Ustaz? kalau mau dinafikan dengan laisa. Laisa baru isim. Ya, contohnya hal baituki kharijal madinah. Berarti la baiti laisa. Baiti laisal laisa kharijal madinati. Nah, pakai laisa kalau menafikan isim pakai Isim, laisa. Ya, baik Ustaz. Hal baitu Ahmad kharijal madinah. La baituhu laisa kharijal madinati. Nah, gitu. Syukran. Aman. Murajasa wahid al-mal'abu. Al-mal'abul jadidu dakhilal madinati. Wasata. Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatal madinati. Amam.
Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Hal baituki kharijal madinati? Naam, baiti kharijal madinati. Negatif la. La, baiti laisa Ya. kharijal madinati. Ahsanti, syukran. Murajasa bagus, insyaallah. Apa? Ummu Yusuf, al-mal'abu. Al-mal'abu jadidu kharijal madinati. Wasata. Al-mal'abu jadidu wasatul madinati. Nah, wasata artinya di Di tengah. tengah. Tengah, wasat. Mhm. Wasator. Al-hadiqah. Al-hadiqatu jadidatu kharijal madinati. Wasatul Wasata. madinati. Wasatul madinati. Aman. Al-hadiqatu al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahu al-jadidatu salah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfah. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matar. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Kharijah. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Kharijal madinah syibhul. Kharijal madinati sibuhul jumlati Fi mahal. fi mahali raf'in khabarun Khabarun lil mubtada. khabarun lil mubtada'i. Hal baituki dakhilal madinah? Naam, baiti dakhil al-madinati. Negatif la. La Baiti laisa. la baiti laisa kharij al-madinati. Dakhil al-madinati. Syukran Ummu Yusuf, ahsanti Ummu. Allah. Afwan Ustaz. Ummu Fatimah, wahid. Bismillah. Al-mal'abul jadidu kharijal madinati. Kharijah. Oh, ulangi Ustaz ya. Fadhali. Al-mal'abul jadidu kharijal madinati. Wasata. Atau al-mal'abul jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidu amamal madinati. Al-hadiqatul jadidatu. Al-hadiqatu jadidatu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatu jadidu Jadidatu. Muannas. Muannas. Al-hadiqatu jadidatu amamal madinati. Bagus. Al-masbah. Al-masbahu jadidatu Muzakkar.
A. Al-masbahu jadidu amamal madinati. Nah, Khalfa khalfa al-masbahu jadidu eh, khalfal madinati. al-matar Al-mataru jadidu khalfal madinati. al-matar Al-mataru jadidu eh, khorijal madinati. Nah, kharijal madinati shibhul Khorijal madinati sebahul jumlah wa fi alamatu mahal rafihi bukan fi fi mahali mahali. fi mahali rafin khobar. Nah, gitu. Hal baituki kharijal madinati? Naam, baiti eh kharaja Kharijal apa terakhir tadi Ustaz? Kharaja kharijal bukan kharaja. Kharija. khorijal madinati. Nah, gitu. Negatif la La baitil laisa khorijal madinati. Nah, syukran. Bagus, Bu Fatimah. Afwan, Ustaz. Umuranti al-mal'abu. Ya Ustaz, dibimbing ya Ustaz. Apa nih? Al-mal'abu jadidun dakhilal Jangan ditanwin. Naatnya sama-sama ma'rifah, tak boleh tanwin. al-mal'abu jadidu dakhila al-madinati. Al-mal'abu jadidu wasato al-madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatu jadidu wasato al-madinati. Nah, amam Ini gimana? Hadiqatu al-hadiqatul jadidatu al-hadiqatu al-jadidatu amama al-madinati. bagus. Al-masbah Masbahu jadidu amama al-madinati. Naam. Khalfa Al-masbahu khalfa ya Ustaz. al-masbahul jadidu Al-masbahu jadidu khalfa al-madinati. al-matar Al-mataru jadidu khalfa al-madinati. Naam. Kharija Al-mataru kharijal al-matarul jadidu itu ijal al-madinati. Kharija al-madinah shibhul Buhul jumlah fi mahali raf'in di mahali rofin bahwa kobar. Nah, fi mahali raf'in khabar. Hal baituki kharijal madinah? Naam. Gimana Ustaz? Naam, baiti. Naam, baiti Ampai dil
Kharijal Kharijal Madinah. al-Madinati. Nah, negatif la baiti Sama baiti la khari baiti la baiti kharijal Madinah. laisa Laisa kharijal. kharijal Madinati. Nah, kenapa? Syukran. Bu Ranti, bagus. Siapa lagi yang belum ya? Dan semua Om? Mu always simak. Hadir Ustaz, hadir. Bisa Ustaz. Bisa ya? Yang tadi belum baca ya? Awal ya? Nah. Padahal langsung. Bismillah. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyati. Apa ini Ustaz? Umruhu. Umruhu tis'a asyrota sanatan wa huwa yakunu fi baiti jamili Fi baitin. fi baitin jamilin Man'ud. fi hayyil matari fi syari'il Qudsi. 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 Apa itu artinya Ustaz? Qudsi. Di Jalan Kudus. Jalan Kudus. Fi syari'il Qudsi. Qala Muhammadun ya waladi la Ya walidi. Wa panjang. ya walidi la astati'u an-nauma wala astati'u al-qira'ata. Nah. Sautu ta'irati apa ini Ustaz? Mus'ijun. Limadza la nantaqilu. Limadza la nantaqilu ila baitin jadidin. Betul. Qala waliduhu. Qala waliduhu. Apa ini ya? Isbir ya waladi. Hadhihi mubtada. Hadhihi akhirun. Begitu? Hadhihi akhiru. Hadhihi akhiru sanatin lil matoril qadimi. Begitu Ustaz? Betul. Qala Muhammadun wahal matoril jadidi. Kenapa kasrohkan? Bukan huruf jar, hal? Wahal matorul jadidu dakhilal madinati aidon. Aidon Ustaz? Betul. Aidon. Qala waliduhu la al-matorul jadidu kharijal madinati. Apa itu Ustaz? Apa? Ibtasama.
Ibtasama Muhammadun Thumma tanawalu kitabuhu. Kitabahu objek. Kitabahu. Nah, mau Ulwes baru hadir tadi ya. Nah, Ustaz. Bahasa. Al-madrasatul jadidatu. Al-madrasatul jadidatu kharijal madinati. Ini jumlahnya jumlah Niyah. ismiyah. Al-madrasatu mubtada'un. Al-madrasatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih Wa man'ut. wa huwa man'ut Kemudian al-jadidatu na'at marfu' wa alamatu raf'ihi alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kharijal madinah disebut syibhul Al-madinah syibhul jumlah fi mahalli raf'in. mahalli raf'in khabar. Nah, khabarul mubtada. Khabarun mubtada. Sekarang diganti. Nah, Di al-madrasah dengan al-mal'ab. al-mal'ab. Al-mal'abul jadidu kharijal madinati. Wasata. Al-mal'abul jadidu wasatol madinati. Al-hadiqah. Al-hadiqatul jadidatu wasatol madinati. Amam. Al-hadiqatul jadidatu amamal madinati. Al-masbah. Al-masbahul jadidu amamal madinati. Khalfa. Al-masbahul jadidu khalfal madinati. Al-matarul jadidu khalfal madinati. Apa nih? Al-matarul jadidu kharijal madinati. Hal baituki kharijal madinati? Hal baituki. Naam, baiti kharijal madinati. Negatif la. La baiti Laisa kharijal madinati. Ahsanti Mu'nis. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, sudah semua berarti ya. Kalau sudah semua kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi insyaallah besok. Belajar kitab. Syukran semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa murajaah ya. Ya Ustaz, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ma'assalamah. Sama.